What's the menu you have today for your dinner? Hari ini teman-teman dinernya pakai apa nih? I dinner with sapo tahu and rice, white rice and sapo tahu, Fatma. Oh, what is sapo tahu, Kak? Sapo tahu is apa ya? Sayuran lah. Maybe tofu and soup, clear boot soup. Yeah, something like that. Yes. What is that called? Sapo tahu? Oh my God, I just hear that word today, everyone. I never know that word before. I never know that kind of food before. And now I search it. Terus saya cari sekarang, everyone. It looks delicious. Tuh kelihatannya enak sekali. Wah, do you want to know, everyone? Let me share it to you. Nih, look at this, everyone. Kayak begini nih, teman-teman. This is the appearance, the visual of sapo tahu. Looks delicious, right? Yes, that is Chinese food. Oh, wow. Wah, it looks so delicious. The enak sekali. I have eaten my dinner, but now because I see that last time, I feel hungry again. My dinner menu, it was because you know that 2 days later that will be the Maulidan gitu, apa namanya, memperingati atau peringatan Maulud Nabi. So now in my neighborhood, in my environment, in my neighborhood, around my house, many people cook to bring to the mosque, everyone. Jadi karena 2 hari lagi kan waktunya Maulud Nabi, jadi di sekitar rumah saya nih pada masak-masak, everyone, to bring to the mosque, dibawa ke masjid gitu untuk makan bersama di masjid nanti. And because of that, today my menu is special because my mom seldom to make kentang balado because she told me that it's difficult and she is lazy to make that. So, but today she made it. Yeah, So my menu today is special. It is roasted chicken and kentang balado, everyone, and that's so delicious. It's been a long time saya tidak makan begitu resepnya my mom, dengan resep my mom, and it's so delicious. So I'm lucky today, everyone. I'm lucky and I'm happy because my mom wants to make it last time. And so my mom wanted to make that. So she made it. So that's my menu today, everyone. What about in your place? Emang di tempat teman-teman yang lainnya? I'm sorry if you have a different religion with me, but asking with the others who has the same religion with me. Di tempat teman-teman, adakah peringatan Maulid Nabi begitu kayak bawa masakan ke masjid gitu? Is there? Yes. Oh, so that same, right? That same, right? Gotcha, I gotcha. Okay, thank you so much for that. I just want to know about it. Like tradition, Fatma? Yeah, it's a tradition in my place, everyone. It's a tradition in my place. So everyone should bring a food, some kind like a potluck maybe, yeah. And then they eat together. Yes. Yeah. And then sometimes they divide it, or sometimes they give it to other people. Gitu. So the menu, is the menu like Lebaran menu maybe? Oh no. 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 Depend on that person, depend on the family, depend on the one who cook. Kenduri ya? Kayak kenduri gitu. Eating together with the masjid. That's the tradition in my place, everyone. Itu tradisi di rumah saya ya. Maybe you have a different tradition also. In Java ya. Okay, thank you so much, everyone, for listening to my story because I'm happy today. As I told you that my mom, it's really difficult for me to get
kentang balado from my mom because she told me it's difficult, but today she made it. Tapi hari ini dibikinin saya. Tuh, saya happy jadinya. So that's what I share to you. Makanya saya cerita ke teman-teman. Okay. By the way, everyone, thank you so much for listening to my story and welcome to the class, everyone. Today is the second meeting of us. I hope that you are still full of energy to listen my golden voice and looking at my beautiful face, everyone. Semoga teman-teman masih semangat, Yes, we masih are. full energinya ya, masih penuh energinya dengerin suara merdu saya ini, yang kayak lagu Nina Bobo ya. Jadi terus juga wajah cantik saya ini yang sekarang lagi gelap karena nggak tahu lampunya tiba-tiba redup. And welcome to the class, everyone. Okay, after yesterday we talked about myself and also talking about the class, everyone. Today will be the day of us studying together and talking about our lesson. Okay, everyone. And as I told you yesterday, if the class, it's a basic class, so our lesson also will be a basic lesson, everyone. Jadi kita mulai dari yang paling dasar sekali, yang paling awal banget gitu. Okay, everyone. And today, the lesson that we are going to talk is talking about greeting and introduction. Are you ready to go to the lesson, teman-teman? Sudah Ready? Ready. Yes, Ready. I'm ready. Yes, I'm ready. I'm ready. Ready. Okay, thank you so much, guys. By the way, I mute your audio. Saya mute dulu mic-nya ya. Kan suara saya terlalu merdu banget gitu. Kalau Okay. tutupan sama yang lain jadi tidak enak gitu. So, everyone, let's go to our topic. As I told you, today we talk about introduction and greeting. Okay, so the goals of today's class is build confidence. Semoga teman-teman lebih percaya diri untuk memperkenalkan diri sendiri atau ngajak orang kenalan gitu ya, pakai bahasa Inggris, of course, because we learn English. Begitu. Jadi, semoga teman-teman setelah kelas hari ini, teman-teman jadi tahu caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, how to introduce yourself in English, and you are confident with it. Teman-teman pede kenalannya, memperkenalkan dirinya. Begitu. Okay, that's the goal. Tujuannya hari ini. Nah, now, if we want to start the introduction, everyone, kita langsung mulai aja ya. If we want to start the introduction, kalau kita mau memperkenalkan diri nih teman-teman, apa aja sih yang harus kita lakukan? Kok kamera saya kegoyang terus sih? Jadi mati. So everyone, back to the topic. Apa aja teman-teman yang harus disebutkan atau teman-teman lakukan ketika mau memperkenalkan diri atau kenalan sama orang? First name. Good. First name and then Our name? oh, your name. You're from? My privilege. Okay, got it. Hobby. Your age? Your hobbies? Day. Origin. My job maybe. Origin, job. Okay. Occupation. Occupation. Okay. Your dream. We are? Dream. Your skill, maybe? Yeah. Oh, good. Okay. Thank you so much, everyone. Merit status. Maybe. Merit status. Okay. How are you? What are your age, miss? Pardon me? How are you, maybe? Oh, Your feeling today. you're so It's very far for asking.
Okay. So let's talk about it, everyone. Apa aja sih yang bisa kita sebutkan ya, yang teman-teman bisa sebutkan ketika memperkenalkan diri atau hal-hal yang bukan harus sebenarnya, yang mungkin aja mau teman-teman sebutkan. But before that, everyone, of course, if you want to introduce ourselves or if you want to invite someone to talk with us, we have to greet that person first. Jadi sebelum kita mulai perkenalannya nih, pasti dong kita sapa dulu, nggak tiba-tiba gitu duduk di sampingnya terus nama saya Fatma Fitria, saya asalnya dari bla 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 gitu kan. It's really horror, everyone. Imagine that someone sit beside of you and suddenly introduce, tell you his or her name without any what is it, like greeting or etc. gitu ya, dan nggak ngapa-ngapain tiba-tiba orangnya duduk di samping ngasih tahu namanya, kan horor sekali ya gitu. So greet that person first. Jadi disapa dulu teman-teman. Minimally hi atau hello. Hello, good morning, good afternoon. Betul, jadi disapa dulu teman-teman. You can say hi atau hello, setidaknya pakai itu dulu biar kayak ada ketukan. Kalau mau namu ke rumah orang, if you want to go to other people house, we knock the door first, right? Pasti diketok dulu pintunya, disapa, menyapa dulu kan, say salam first. Sama this one also you have to greet first. Jadi teman-teman harus menyapa dulu, harus mengucapkan salam atau menyapa. And how to say that or how to express that, teman-teman bisa pakai yang ada di slide ini nih. Ada hello ataupun hi. Or maybe teman-teman mau mengucapkan selamat pagi, selamat bla 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 gitu ya. Bisa juga seperti itu. For the first di situ ada good morning everyone. Good morning. What is the meaning of good morning? Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Hi. Good morning. Morning. What about good afternoon? Selamat siang. Selamat siang. Oke. Selamat siang. Kenapa ada yang lambat sekali selamat siang gitu kayak tinggal sebentar lagi tuh gitu tidur. Sore. Selamat sore. And then what about good evening everyone? What is Selamat good malam. Selamat malam. Selamat sore, everyone. Good evening. Wonderful, good job. Jadi good morning, good afternoon, or good evening. Good morning itu artinya selamat pagi ya. Saya tulis di sini deh ya, pagi. Gede sekali tulisannya. Sabar, saya perkecil dulu. Pagi. Kemudian kalau afternoon artinya berarti siang. Kemudian evening berarti Sore. Malam atau sore ya? selamat malam, everyone. Good evening itu selamat malam. So, kalau selamat sore gimana dong? Sam, I think afternoon. I think petang deh, because Afternoon. Yes. Begini, teman-teman. So, if you want to say selamat siang, teman-teman bisa pakai good afternoon. Begitupun selamat sore, teman-teman bisa pakai good afternoon. Bukannya selamat sore itu good evening ya, Fatma. Sadly, good evening is for malam hari, teman-teman. Jadi kalau jam 6 gitu, jam 6 sore itu sudah bisa pakai good evening. Gitu. Seperti itu. good night, Miss. Got it, everyone? Jadi kalau masih jam 4, jam 3 sore, jam 4 sore, teman-teman masih bisa pakai good afternoon. Begitu. Fatma, bukannya selamat malam itu good night ya? Betul, everyone. Selamat malam itu artinya good night. But good night di sini hanya dipakai ketika teman-teman mau tidur di malam hari.
Gitu. For example, you chat with your boyfriend or your girlfriend or your wife or your husband or your crush gitu ya. Teman-teman lagi chattingan sama pacar, sama ayang, sama crush, sama suami, sama istri gitu ya. Gitu kan. Terus udah ngantuk banget gitu ya. Terus teman-teman mau pamitan nih, udah dulu ya, mau tidur dulu. Good night. Nah, gitu, selamat malam atau selamat tidur. Seperti itu, teman-teman. That's the use of good night. Itu the use of good night, everyone. Jadi kegunaannya good night itu seperti itu. Or, atau kalau nggak gitu nih, everyone, you have a dinner time with your special someone gitu ya. Teman-teman lagi dinner nih, lagi makan malam di cafe, di restoran atau dimanapun itu. Nah, ketika teman-teman sudah selesai, mau pamitan pulang sama orang yang teman-teman ajak dinner itu, teman-teman bisa bilang good night ketika itu di malam hari. Jadi good night itu memang artinya selamat malam, tapi dipakainya di malam hari ketika kita mau pisahan. Gitu, that's the use of good night. Kegunaan dari good night. Oke, jadi ini teman-teman kalau mau kenalan atau mau mulai obrolan, mau mulai percakapan, don't forget to greet that person or your partner to talk first. Jadi teman-teman sapa dulu nih orang yang kita ajak ngobrol. Bisa pakai hi, pakai hello, atau pakai good morning, good afternoon, good evening, tergantung teman-teman pada saat itu kapan. Oke, waktunya kapan. Gitu. Setelah itu, you can also ask the condition first, everyone. Habis itu teman-teman bisa nanyain kabarnya dulu nih, teman-teman. Kalau mau menanyakan kabar, gimana tuh, everyone? How are you? How are you? How are you? How are you today? How are you? Okay. How are you today? How about you? How are you today? Betul. How are you How are doing? you? Atau how are you today, everyone? Good How are job. Jadi how are you atau how are you today? How are you today? Hey, Hmm. what's up, bro? Gitu ya, teman-teman bisa pakai how are you atau how are you today gitu. Ini yang paling dasar sekali, teman-teman. Bisa pakai ini, mau kapanpun pakai ini juga nggak masalah, tidak ada yang salah, teman-teman. Atau teman-teman pakai versi yang lain lagi, bisa pakai how's life going on. Atau kalau teman itu teman akrab, teman semuanya, kayak kalau you guys are close with that person, kalau teman-teman akrab banget sama itu orang, bisa pakai what's up. Hi, what's up, bro? Hi, what's up? Hi, what's up, girls? What's up? Gitu. Jadi kalau ini teman-teman akrab banget, nggak masalah tuh. Gitu. Atau teman-teman udah ngerasa santuy aja gitu sama orangnya, ya nggak apa-apa pakai ini. Gitu. But overall, kalau mau menanyakan kabar, paling sering dipakai adalah how are you. Maksudnya teman-teman paling sering nanyanya pakainya how are you. Tapi kalau mau pakai yang lain juga tidak masalah, teman-teman. Begitu. Miss Fatma, what the good evening can we use until what time? Oh, depend on you. Kayak kalau kakak ketemunya pas jam 11 malam, kayak janjiannya emang jam 11 malam, ketemunya jam 11 malam, mau pakai good evening juga nggak apa-apa. Gitu kan. Good night dipakainya kalau mau pisahan aja. Oke. Seperti itu. Oke, everyone. Begitu ya. Ini kalau teman-teman menyapa dan menanyakan kabar. By the way, what about how do you do, everyone? Kalau how do you do gimana tuh? Aduh, hidung saya gatel banget lagi. So, answer that, everyone. Saya mau bersin dulu tapi ya. Hi, Miss. How do you do ini is apa yang kamu lakukan deh? How do you do is apa kabar in Indonesia? Menanyakan pekerjaan juga. How do you do it? Apa yang kamu lakukan? How do you do? Apa kabar? About occupation. About our occupation. Apa mau
Okay, thank you so much for the answer, everyone. So you have to know the difference between, teman-teman harus tahu nih perbedaan antara what do you do sama how do you. Sabar ya teman-teman. Ini kadang tangannya typo, terus keyboardnya kadang agak lelah, jadi harus sabar. So, apa sih bedanya what do you do sama how do you do? Kalau nih teman-teman, mereka berdua beda sekali teman-teman. Kalau what do you do itu nanyain pekerjaan teman-teman apa atau apa yang teman-teman lakukan setiap hari gitu. Kayak begitu. Oke. Jadi pekerjaan teman-teman tuh apa? Kegiatan teman-teman setiap hari itu apa? Itu kalau teman-teman pakai what do you do. Ya. Tapi kalau how do you do, itu kalau teman-teman cari di Google artinya bagaimana kabarmu atau apa kabar teman-teman. Tapi secara kegunaan, di penggunaannya how do you do itu dipakai dengan arti salam kenal, everyone. Gitu. Oke. Jadi begitu ya perbedaannya. Kalau what do you do itu diartikan dengan apa pekerjaanmu? Pekerjaanmu itu kalau what do you do. Sedangkan kalau how do you do itu diartikan dengan salam kenal. Kalau dicari di Google artinya nanti apa kabar teman-teman. Cuma kegunaannya lebih ke salam kenal. Gitu. And for the answer, untuk jawabannya teman-teman, kalau what do you do, if what do you do, you can answer with the job that you have, that you do. Jadi pakai pekerjaan yang teman-teman lakukan, teman-teman punya nih. Contoh kalau teman-teman seorang pelajar, berarti jawabannya I am student. Itu kalau pakai what do you do. Tapi kalau pakai how, jawabannya gimana? Jawabannya balik how do you do. So if someone said how do you do, teman-teman jawabnya juga how do you do. Begitu. Clear everyone? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear. Clear. Clear? Oh, there are people raise the hand. Hello, Pak Muhammad Rafi. You raise your hand. Is there something that you want to ask? I cannot. Oh, yes, I'm sorry. Kak Rafi, I cannot hear. Pak Muhammad Rafi Hendrian, I cannot hear your voice. Sorry. Enggak kedengeran, kakak. Tidak terdengar. Teman-teman yang lain kedengeran nggak? Atau saya aja yang Kak Lola nih? Cannot hear, Miss. Tidak, Kak. Tidak kedengaran. You too. Thank you. No. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Mohon maaf ya, Kak Raffi. Mohon maaf sekali, Kak Raffi. Kak Raffi, tulis di chat, tolong ditulis di chat ya. Saya nggak kedengeran suara kakak. And then the second ada Kak Joner Sinurat. Hello, Bro Joner Sinurat. You mute your audio, masih di mute, bro? Masih dimatikan mic-nya? Hello, bro? Belum kedengeran. Mic-nya masih mati, bro. Mic-nya masih mati. Nah. Halo, dengar? I can hear you. Halo? Yes. Halo, kedengaran? Yes, I can. Gimana? Kedengaran? Suara Joner kedengaran? Sudah. Yes, we can hear you. Sudah dengar. Halo, Mi. Let's talking. Good son. Bisa kok Kak kedengeran. Halo, Mi. Talking, bro. Kayaknya suara saya yang tidak kedengaran di sana.
Ya, kita Mas Jaron. Kita. Oke. Suaranya kurang merdu sih. Oke. Sure. Thank you. I'm so sorry, bro, but suaranya tidak Halo, terdengar. Miss Fatma. Okay, everyone. Halo. Oh, hi, bro. Halo. Miss Fatma, I just check, can you hear my voice? Yes. Oh, okay. So I think my voice is not, you not hear my voice. I can hear you. Your voice is Oh, audible. It's oh, okay. audible. Mhm. Okay. Thank you. Oke. Nanti saya panggil lagi ya teman-teman. Atau kalau itu nanti teman-teman bisa tulis pertanyaan di chat ya. Silahkan ya. And this is everyone for the greeting. Ini untuk pembukaannya dulu teman-teman. Ketika kita mau berkenalan ya. Disapa-sapa dulu. Begitu. Oke. Oh, by the way sudah dicatat belum atau mau difoto silahkan. Kalau mau dicatat atau difoto sebelum saya hapus lagi everyone. Sudah saya kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya hapus ya. Okay, enough, Miss. Sekarang kita lanjutkan ke sini everyone. Ke responsnya. Abis tadi teman-teman nanyain kabar, nyapa terus menanyakan kabar. Kita lanjutkan ke cara jawabnya everyone. Oke, ke cara jawabnya. Nih kalau teman-teman sehat-sehat aja, teman-teman baik-baik aja, you can use this expressions everyone. Teman-teman bisa pakai expression yang ini nih. Ada I am great, ada I'm very well, ada never seen better days, atau I feel awesome. Coba deh teman-teman yang baca bersama. Bakalan bising ya teman-teman, jadi mohon silakan ketika saya minta teman-teman untuk baca bersama, silakan teman-teman kecilkan volume teman-teman biar nggak terlalu bising sekali di telinganya teman-teman. Yuk teman-teman, yuk kita baca bersama. When you feel alright, kalau teman-teman lagi sehat-sehat aja, lagi baik-baik aja. 1, 2, 3, go. I'm great. Great. Very well. Very well. Very well. Alright. Seen better days. Seen better days. Better days. So, Awesome. Okay. This challenge is Under the water. Challenging okay. days. Under the weather. A challenging Feel day. awesome. Challenging day. Sorry, I mute your audio again. So this one everyone, ini kalau teman-teman baik-baik aja ya, bisa pakai I'm great, bisa pakai I'm very well, bisa pakai never seen better days, bisa juga pakai I feel awesome. Ini artinya baik teman-teman ya, artinya sehat-sehat aja, baik-baik aja gitu. Nah, sebelahnya when you don't feel alright itu berarti kalau teman-teman tidak baik-baik saja. Gitu, tidak baik-baik aja gitu. Maybe you are getting sick, maybe you broke your heart gitu. Mungkin teman-teman lagi sakit, lagi patah hati gitu, atau maybe teman-teman lagi pusing, banyak pikiran, you have many activities to do gitu. Nah, teman-teman bisa pakai yang sebelah sini nih. Bisa pakai I'm not okay atau I feel under the weather everyone. Coba please ikuti saya yuk. I feel under the weather. I feel under the Feel under the weather. Feel under the weather. I feel under the weather. Challenging day. Waiter. I'm not okay. I feel under the weather artinya apa sih teman-teman? Not in a good mood maybe. Betul sekali. Not in a good mood boleh. Saya Sakit, maybe. betul. Ya, saya kurang sehat, saya kurang sakit, dan saya tidak enak badan. Aha, betul sekali. Pokoknya nggak enak badan lah. Pokoknya lagi kepanasan. Pokoknya nggak enak badan lah. Aku merasa tidak enak badan gitu. Aha, lagi enak badan atau lagi sakit gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada it's challenging day. Coba teman-teman ikuti saya yuk. It's challenging day. It's a challenging day. Challenging day. challenging day. Challenging day. Challenging day.
This one use if you have many activities to do at that day and you feel tired because of that. Ini teman-teman bisa pakai kalau teman-teman tuh lagi banyak banget tugasnya gitu ya, kerjaannya lagi super banyak, tugasnya lagi banyak gitu ya. Teman-teman bisa pakai ini nih, it's challenging day. Atau lagi kerja terus waktunya closingan tuh, jadi tugasnya banyak banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini. It's challenging day. It's challenging day. It's challenging day. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kalau teman-teman mau menjawab pertanyaan bagaimana kabarmu, how are you, atau pakai yang lainnya. Emang cuma ini aja Fatma? No, of course not. You have another options, everyone. You have other options that you can use, everyone. But you have to look for that. Silahkan teman-teman cari lagi ya yang lainnya karena banyak sekali model dan caranya. I'm not feeling well. Berapa aja? Itu. Okay. Everyone clear? Okay, good. Now, kalau begitu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baru nih teman-teman, kita masuk ke perkenalannya. Panjang kali ya. Padahal Kak, boleh bertanya, Kak? Oh, siapa yang mau tanya tuh? Pak, aduh suaranya nggak kedengeran lagi. Kalau artinya apa itu, Miss? Yang mana, Kakak? Challenging day itu untuk di Indonesianya apa? Kalau di Indonesia Capek gitu. itu betul kayak menantang banget hari ini gitu. Kayak hari ini tuh jadwal padat sekali tugasnya, kayak capek banget gitu. Oh, I see. It's a challenging day. Begitu ya, everyone. Okay. Sorry. Now, everyone, let's go to the next. After kita bahas greeting, menyapa dulu, kemudian nanyain kabar, baru kita mulai ke perkenalannya. Apa aja yang biasa disebutkan ketika kita perkenalan? Yang pertama, of course, your name, everyone. Nama teman-teman nih, nama lengkap teman-teman. Okay, nama lengkap teman-teman. It's your complete name, your full name. It's really easy. Teman-teman cukup mention I am terus nama lengkap teman-teman or my name and your my name is blah 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 gitu. For example, I am Fatma Fitria. Atau or you can also use my name is Fatma Fitria. Teman-teman juga bisa pakai my name is blah blah blah, nama lengkap teman-teman gitu. Usahakan untuk sebutkan nama lengkap teman-teman dulu ya. Gitu. So now everyone, let me ask you, what's your name? What's your name, everyone? My name is My name is My name is Joe. My name is Garfi Marla. Call me My name is Panjiro. My name is Fatma Fitria. My name is Fatma Fitria. You use your name, Kak. Nama kakak dong, jangan nama saya. Nama kakak sendiri ya. And this is My name is Jul. I'm Jul. My name Mulyadi. nama lengkap. I'm Randy. Good job. So ini nama lengkap ya teman-teman. Selanjutnya, of course, abis itu nama panggilan teman-teman nih. Nama panggilannya siapa? Teman-teman bisa pakai you can call me atau please address me. Terserah mau pakai yang mana. Pakai you can call me atau please address me. Contoh, nama panggilan saya Fatma. Teman-teman bisa pakai you can call me Fatma. Atau please address me Fatma. Oh, I see. Oke. Nah, pertanyaannya kalau mau nanya ini, contoh nih, kan teman-teman itu kalau habis kenalan dikasih tahu nama lengkapnya, jangan sampai langsung menyebutkan nama panggilan secara tiba-tiba atau teman-teman nebak-nebak sendiri. Jadi usahakan untuk bertanya dulu. Usahakan untuk bertanya dulu nama panggilannya siapa. Siapa tahu namanya Fatma Fitria, ternyata panggilannya Ayu kan.
Nggak tahu kan? Atau nama aslinya Fatma Fitria tapi nama panggilannya cantik kan nggak ada yang tahu. Jadi tanyakan dulu nama panggilannya siapa. Okay, you have to ask that nickname first. Okay, before you mention the nickname. Seperti itu. Okay. So, the first nih teman-teman ada how can I call you? How can I call you? Coba teman-teman yang jawab dong. How can I call you? You can You can call me Joe. You can call me Dian. You can call me Mercy. You can You can call me. Call me Joe. You can call me Yaya. Call me Iwan. Can call You can call me Sanjiro. You can call me Ira. Jadi ini adalah nama panggilan. How can I call you? Itu artinya bisa dipanggil siapa gitu. Kemudian jawabnya you can call me bla bla bla. Bisa dipanggil siapa gitu. Nah, ini untuk nickname everyone. Habis nama lengkap, nama panggilan. Kita lanjutkan lagi ke origin everyone. Origin teman-teman. Origin itu lebih kepada asalnya teman-teman ya, asalnya. Dan usually dipakainya untuk negara teman-teman. Paling sering dipakai untuk negara ini tuh. Jadi teman-teman tuh dari mana, orang mana gitu. So for example, because we are Indonesian, karena kita orang Indonesia, jadi teman-teman bilangnya I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Atau teman-teman juga bisa pakai I come from. I come from. I come from Indonesia. Gitu. Oke. Kalau mau nanyain, where are you from? Gitu. Where are you from? Berarti jawabannya I am from Indonesia. Oke, coba saya yang tanya teman-teman. Where are you from? I am from Indonesia. I'm from Africa. Indonesia. I'm from Wakanda. I'm from Bangladesh. I'm from Kediri, Java. I'm from Prindapan. I'm from Indonesia. Indonesia adalah jauh-jauh. I'm from my mother. Is Java, but now I'm live in Manado. Oke, thank you so much everyone. Gini ya, jadi ini tuh asal teman-teman. Biasanya dipakai untuk negara teman-teman. Dari negara apa? Teman-teman tuh orang negara mana? Gitu. Kalau teman-teman orang Indonesia berarti I'm Indonesian. Seperti itu. Kalau teman-teman ternyata orang mana tuh? Orang Malaysia berarti Malaysian. Atau teman-teman ternyata orang Bangladesh. apa namanya, orang India berarti I'm from India. Begitu. Oke. Seperti itu ya everyone. Jadi terserah mau pakai I am from atau I come from. Artinya sama-sama. Saya berasal dari itu. Oke, setelah itu teman-teman bisa bilang habis asalnya teman-teman bisa pakai stay. Stay itu artinya apa? Stay itu artinya tinggal. Nah, teman-teman tinggalnya di mana sekarang? Hidup di mana? Begitu. Teman-teman asalnya dari mana? Tinggalnya di mana? Kalau ini kan mungkin aja teman-teman ternyata asalnya dari negara lain tapi tinggalnya di Indo, tinggalnya di Jakarta, tinggalnya di Surabaya, atau tinggalnya ternyata tetanggaan sama saya di Pare gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini. I live in Pare, I live in Surabaya, I live in Malang, I live in Jakarta, I live in Samarinda, or etc. Gitu, atau tempat-tempat yang lainnya. I live in. Atau teman-teman juga bisa pakai I stay at. I stay at.
I stay at. Gitu. Jadi sama nih teman-teman, dua-duanya artinya saya tinggal di, gitu. Dua-duanya sama-sama artinya saya tinggal di, gitu. Kalau mau menanyakan bisa pakai where do you live in atau where do you stay at. Sama-sama artinya. Artinya saya tinggal di. Suaranya ada ya suaranya. Okay, everyone. Coba saya yang tanya ke teman-teman nih. Where do you live in, everyone? Where do you live in? I live in East Blue. Serang. I stay at I live in Bikini Bottom. I live in Bantar Gebang. I live in Magelang. I live in Rusia. Medan. Medan. Ya, sama-sama orang Medan kita, Nak. Salam ya. Okay, thank you so much. Horas. Oh my god, that's really cute. Itu siapa tadi, suaranya cute sekali. My prince. Oh, hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Halo Fatma. Oh ya? What is the difference between where do you live and where do you live in? Where do you live sama where do you live in? Sama, Kak, nggak ada bedanya. Halo nih. Cuman kalau pakai live in itu lebih lengkap. Seperti itu. Where do you live? Halo nih, Fatma. Iya, Kakak. Ya. Can I use if I stay in, bisa nggak? Bisa nggak kalau saya pakai I stay in? No, harus pakai at. Sudah pasangannya seperti itu. So if I live at, I live in. I live in. Oke. Sudah pasangannya begitu, Kak. Jangan dipisah-pisah. Nangis nanti mereka. Oh, itu udah couple ya? Sudah sekapel. Jangan dipisah-pisah. Nangis mereka nanti. Sedikit bercanda ya, teman-teman. Tapi memang seperti itu aturannya. My address is BSD, no problem ya? Oh, my address is, boleh sekali pakai my address is gitu. Nggak masalah, Kak. Cuman lebih casualnya, lebih apa ya kalau dibilang tuh biar lebih fluent, lebih casual ketika kita lagi ngomong bahasa Inggrisnya gitu, atau biar agak sedikit lebih gaul gitu, teman-teman pakainya I live in atau I stay at. Gitu. Seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh. Ada pilihan yang lainnya, nggak apa-apa, teman-teman. Gitu. Okay. Got it, everyone? Now, setelah itu, okay. And then also, everyone, usahakan untuk tidak, please do not mention your complete address. Jangan sebutkan lengkap banget datanya gitu, sampai RT RW-nya gitu disebutin, kode posnya disebutin gitu ya. Nanti kok saya pakai buat pinjol gimana? Bercanda ya, everyone. Tapi usahakan untuk nggak apa-apa, nggak usah disebutin. Cukup sebutkan maybe nama desanya aja atau nama kota teman-teman aja. Begitu. Okay. And then next, ada hal-hal yang harusnya teman-teman hindari. Kalau bisa nggak usah ditanyakan ketika lagi perkenalan. Lagi kenalan tuh nggak perlu pakai ini, teman-teman. Nggak masalah. Gitu. Maksudnya kalau kurang kita... satu itu, Miss. Kalau menanyakan berat badan. Okay, of course ya, topik sensitif seperti itu nggak perlu ditanyakan, teman-teman ya. Jadi you know which one is right and which one is wrong. Teman-teman sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah ya. So untuk hal-hal sensitif lebih baik tidak ditanyakan
Begitu. Usia tapi Oke. pengen tahu, Miss. Gitu, seperti itu everyone. And di sini ada nanyain perihal umur juga, nggak perlu banget kan nanyain tentang umur tuh gitu. Emang kenapa kalau udah tahu umurnya, kalau dia lebih muda dari teman-teman jadi nggak sopan gitu ngomongnya? Atau kalau itu orangnya lebih tua dari teman-teman terus jadi sopan-sopan banget gitu ngomongnya? Kan setiap kali kita ketemu orang kan harus usahakan untuk sopan gitu. Jadi what's the point of asking age gitu, kayak Biar kenapa tahu. gitu nanyain umur, Biar except you penasaran. take the test, kecuali teman-teman itu apa namanya lagi tes gitu atau lagi interview buat scholarship atau interview buat maybe kalau di pekerjaan gitu ya, saya sudah lupa gimana gitu ya. Jadi mungkin ketika lagi di interview pekerjaan ada, ya nggak apa-apa gitu. But other than that, lebih baik tidak ditanyakan umurnya. Kemudian ada religion, agama, of course. About money, baru kenalan udah nanyain gajinya berapa gitu ya. Wah, emang kalau gaji saya Mau pinjam duit itu. kalau saya gajinya sedikit mau nambahin, mau Pinjam dulu 100, Miss. begitu. So do not ask about salary or money also. And then okay, ada yang nambahin, nanyain kapan udah nikah atau belum, status gitu ya, tuh di chat tuh. Ya itu terserah teman-teman ya. But what's the point of asking that? Emang kenapa gitu? Habis itu mau dilamar, mau itu dicariin jodoh. Gitu. Kan not right. What about how many children? How many children do you have? If the person already know that you get married, terus kemudian teman-teman fight with that, sebenarnya juga terserah kan itu privacy seseorang ya, gitu loh. Seperti itu. Jadi that's privacy juga gitu. Kecuali memang itu ada kayak ditanyain anaknya ada berapa karena mau dibawain oleh-oleh ya, itu beda lagi urusannya. Gitu. Jadi baru kenalan udah nanyain anaknya berapa gitu. Emang kenapa kalau saya sudah punya anak gitu, mau beliin susunya? THR kapan turun, Miss? THR kapan turun? Aduh. Begitu. And then also the last itu tentang ketertarikan seksual ya. Udah mau siapa suka sama siapa aja terserah, urusannya dia gitu ya. Yang penting nggak ngeganggu teman-teman juga gitu kan. Seperti itu. Ini hal-hal yang usahakan untuk dihindari teman-teman. Kalau bisa teman-teman hindari. Gitu. Bukan kalau bisa, harusnya teman-teman hindari. Miss, ya, what do you like? Juga nggak bisa ya, Miss. Gimana what do you Kakak? like? What do you like? Apa kesukaanmu gitu? Yang bagus juga ya. It's okay. Kalau kayak begitu nggak masalah. Apa kesukaanmu itu bisa berhubungan dengan hobi. Oke, ya. Oke, Miss. Okay, and the next everyone ada interest. Nah, di sebelah sini nih Kak, ngomongin tentang what do you like. Bisa jadi interest itu adalah, what is the meaning of interest everyone? Ketertarikan. Interest adalah ketertarikan everyone. Ketertarikan ya, interest itu adalah ketertarikan. So, more than hobbies ya? Ini lebih ke bisa juga ngomongin tentang hobi Kak. Lebih seringnya dipakai untuk nanyain tentang hobi. Gitu, menanyakan tentang hobi. Hobinya apa? Gitu. Makanya di sini ada what do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? What do you like to do itu apa yang suka kamu lakukan? Atau what do you do in your leisure time? So teman-teman coba ikuti saya yuk. Leisure time. Leisure time.
Leisure Leisure time. time. Leisure time. Leisure Leisure time. Leisure time. Leisure time. Betul Leisure sekali. time. Leisure time. Leisure time. Good job. Atau kalau nggak gitu, Leisure spare time, everyone. Spare time. Spare time. Spare time. Spare time. Free time. Jadi Leisure time. Leisure time. Oke, thank you so much everyone. Jadi leisure time, spare time, sama free time itu artinya sama, yaitu waktu luang atau waktu kosong. Begitu. Nah, kalau ditanyain what do you do in your leisure time, berarti apa yang kamu lakukan kalau lagi libur, kalau lagi luang. What do you do? What do you do in your leisure Jadi ini time? lebih ke hobi teman-teman tuh apa? Teman-teman sukanya melakukan That's fine. gitu. Contoh di sini sukanya belajar. Wah, keren sekali. Sukanya belajar. Sambil berangkat. Love learning. Begitu. Sebentar everyone. I love sleeping. Wait a moment everyone. Saya ditelepon nih. Teman I kita don't know this. ternyata ada yang belum bisa masuk. Nggak tahu linknya di mana. Sebentar, saya angkat dulu ya. Oh my God. Oh my God, ketinggalan zaman nih. Oh my god. Waktunya ditambahin nanti, Miss. Yeah. 5 minutes. Wait a minute bilang. James, kawan gimana bahasa apa gampang? Wait a minute. Wait a second. Hi guys, can you? Halo boy. Hi. Halo. Save my. Belum tidur. Iya. Halo boy. It's not challenging Can at you all. sleep boy? Hi guys. I love sleep lot. Oh my god, itu siapa dedeknya? Kamu dengerin suara Mbak Fatma jadi nggak bisa tidur ya, Dek? Maaf ya, suara Mbak Fatma berisik ya, Dek ya? Anaknya pas yang ini. Yes. Ya, aduh, mohon maaf sekali. I'm so sorry. Okay, thank you so much everyone for the time. Sudah saya kasih tahu, ternyata kakaknya nggak tahu kalau linknya selalu ada di situ, nggak pernah saya ganti. Sudah. Okay, back to the topic everyone. Nih di sini kalau teman-teman sukanya belajar, bisa bilang I love studying. Kalau ternyata teman-teman sukanya traveling, berarti I love traveling. Or maybe teman-teman sukanya itu masak, berarti I love cooking. I love sleeping. So what is the difference? I love studying and I love to I study. love sleep. Oke, bedanya I apa? love Ada Brun bedanya. Rubis. Bisa pakai I love study atau I love studying, nggak ada bedanya, sama aja. Oh, but I like studying. Can you like that? Ali. Okay, everyone. Good job. Next, selanjutnya ada I spend my leisure time by. Nih sama nih, I spend my leisure time by, itu berarti saya menghabiskan waktu luang. Waktu. Aduh, kenapa typo terus? Dengan Cooking. bla 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 gitu. Ya. Saya menghabiskan waktu luang saya dengan I spend my leisure time by gitu. Kalau di sini watching movie berarti I spend my leisure time by watching movie. Healing. Seperti itu ya. What about with Fatma? I spend my leisure time with. Boleh kok Kak, bisa gitu. Cuma lebih umumnya pakai I spend my leisure time by. Gitu. Kak Fatma, bolehkah I love diganti I like? Bisa nggak ya dikasih I like? Boleh dong, nggak apa-apa. Begitu. Oke. Saya nggak spend my free time.
I spend my free time, boleh. My leisure time-nya diganti jadi my free time juga nggak apa-apa. Terima kasih. Seperti itu. I spend my money. I also spend my money. I also spend my money last week, everyone. I spend my Concert. Kalau pakai I do, boleh nggak Kak? Pakai apa kakak? Sorry. Pakai I do. Can you give me the complete sentence? I do burn rubbish. Contohnya begitu. I do Burn rubbish. burn rubbish. Ya, rubbish maksudnya teh. Oh, Heeh. okay. Kalau I do burn rubbish, itu do itu artinya melakukan atau mengerjakan di situ. Oke, thank you. Seperti Sis Fatma, what about I wasting my leisure time? Oh, boleh, nggak apa-apa. I wasting my leisure time. Seperti itu. Tapi kalau wasting tuh lebih ke kayak sedikit gimana ya? Lebih seringnya dipakai untuk hal yang kayak Negatif. itu negatif gitu. Oh, I see. Okay, thank you. Begitu. Selama ini yang ku tahu loh hanya mencintai, ternyata ada makna lain ya Kak? Iya, banyak artinya nih. Kayak contoh book. Coba teman-teman book itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Bahasa Indonesianya apa? Book. Coba teman-teman. Ini apa nih teman-teman? Buku. Iya, artinya buku. Tapi nggak cuma itu teman-teman. Book itu juga bisa berarti, ada yang tahu teman-teman? Memesan. Memesan. Atau memesan. Booking. Booking. Gitu. Kalau buku tenggelam, Miss. Lubuk-lubuk. Tenggelam apa tuh efek jadinya? Tenggelam itu beda lagi dah. Bau gedebuk ya. Buku jatuh ya. Buku jatuh, Miss. Aduh, gitu. Okay, so that's everyone. Ini untuk interest atau ketertarikan teman-teman. Silahkan difoto dulu kalau mau difoto karena saya nggak bisa share PPT-nya. Jadi silahkan teman-teman yang mau catat atau foto. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Don. Oh, by the way, tadi ada yang bilang, kok saya nggak dikasih tahu kalau ada kelas hari ini? Iya, saya tuh lupa ngasih notifikasi, ngasih announcement di grup, everyone. Tapi selama saya tidak izin di situ atau selama saya tidak memberikan informasi kalau saya nggak bisa kelas, berarti ada kelas, teman-teman. Begitu. Dan jamnya saya usahakan jam 9 sudah saya buka linknya, tapi maksimal telatnya sampai jam 9:10 ya teman-teman, soalnya before your class I still have another class. Jadi sebelum kelas teman-teman saya ada kelas lain juga, jadi takut nanti kayak kan saya selesai terus habis itu mulai itu kadang sinyalnya putar-putar dulu gitu loh. Jadi begitu. Saya usahakan untuk tetap jam 9 saya mulai, tapi kalau paling telat jam 9:10. Kalau lebih dari itu, saya akan usahakan untuk kasih informasi ke teman-teman sebelumnya, gitu. Atau ketika saya nggak bisa kelas, ya. Begitu. Next, setelah interest, ada occupation. Oh, satu lagi ketinggalan. Linknya tidak akan saya ganti. Bukan tidak akan saya ganti. Mungkin ada saatnya link saya ganti, tapi akan saya letakkan di tempat itu lagi, teman-teman. Di deskripsi grup, tidak akan saya pindah, gitu. Mungkin kadang ada saatnya saya ganti, tapi tempatnya tetap di situ. Jadi tinggal diklik aja. Oke? Oke, thank you information. Next, it's about occupation. By the way, ini sudah jam 10:03, nggak apa-apa ya, kita selesaikan dulu ya. Oh, tambahin dong, Miss, ngajar. Boleh. Lanjut. Tambahin dong. Everyone is exciting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini jadwalnya bentrok sama abis ini saya ada kelas, everyone. Sayanya ganti yang belajar, everyone. Wow. Kadang-kadang itu linknya itu tenggelam dengan chat-chat yang lain. Jadi saya harus scroll ke atas gitu. Nggak perlu scroll, Kak. Jadi contoh begini nih, mohon maaf sebentar nih. Saya kasih tunjuk sebentar tutorial, everyone, tutorial.
Nih, sebentar everyone, saya kasih tutorial nih. Sabar ya, sabar, sebentar. Saya kasih tutorial dulu sebelum saya lanjutkan, biar teman-teman tidak salah paham. Udah kelihatan belum saya share WhatsApp saya nih? Yeah. Ya. Nah, teman-teman, sebentar, ini link grup ke teman-teman tuh saya taruh atas sendiri loh. Nah, teman-teman tinggal klik nama grupnya aja. Jadi masuk di grupnya, terus klik nama grupnya. Nanti di deskripsi sini itu ada tuh link bergabung kelas Zoom. Teman-teman tinggal klik aja. Oh, I see. Begitu. Terus link recordingnya ada di bawahnya teman-teman tuh. Link rekaman kelas D1. Ini nanti tinggal diklik aja. Kalau karena jatahnya cuma 2 hari, habis itu udah hilang, teman-teman kalau mau download dan nggak tahu caranya, lihat aja tutorialnya di bawahnya. Begitu. Jadi sudah lengkap nih, ada link gabung kelas, modulnya, terus link recording kelas sama tutorialnya. Begitu, tinggal diklik aja. Ini mau pakai HP, mau pakai tab, mau pakai komputer, tinggal diklik namanya aja udah muncul nanti. Begitu. Oke. Baru tahu lah aku. Oke, Miss. Oke, thank you, Miss. Seperti itu ya. Oke, back to the topic. Kita lanjutkan lagi topiknya. Ke occupation. Apa sih occupation itu, everyone? Pekerjaan. Betul. Pekerjaan, teman-teman. Jadi pekerjaannya teman-teman tuh apa? Occupation. Student. Betul. Kalau teman-teman student, berarti I am student. I'm a teacher. I'm a I student. am teacher. I'm a banker. I am student. I'm not a viable job. Oh, I'm a student. I'm a call center I operator. am pengacara. I'm not yet Pengacara. Marketing administration. I'm not yet Okay. occupation. So you are a job seeker. I'm a teacher. Jomblo. Oke. I am an entrepreneur. Enggak pekerjaan kalau itu, Kak. Engineering. Kalau pengacara itu lawyer, kalau masih cari pekerjaan berarti job seeker, everyone. My job is domestic helper. Kalau pengangguran sis. Nah, kalau pengangguran itu berarti unemployed. Jobless. Unemployed. Jobless. Jobless tuh kayak berasa nggak dapat kerjaan banget gitu loh. I am a no lab. Mana tim rebahan? Mana tim rebahan? Begitu ya. Raise your hand. Kalau ibu rumah tangga apa ibu rumah tangga, everyone? Housewife. Betul. IRT. Nggak housewife. Kalau Miss, raise children. Gitu. Raise Oke. children. Ini adalah pekerjaan, teman-teman. Nah, setelah ini baru ke closingnya. Habis tadi dibuka, di greeting, disapa, nanyain kabar, terus nama, bla 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 itu tadi sampai pekerjaan. Jangan lupa ditutup, teman-teman. Say thanks, jangan lupa bilang terima kasih. Dan juga ini teman-teman, nice to meet you. Artinya apa sih nice to meet you? Senang bertemu denganmu. Senang bertemu sama Miss Fatmawati. Senang bertemu denganmu, Miss. Bertemu dengan kamu. Senang bertemu denganmu. Begitu. Nice to know you. Senang bertemu denganmu. Ini Bikin mereka sedih, artinya Miss. gitu ya. See you around. See you Sampai ketemu di around itu jalan. sampai jumpa lagi, sampai jumpa di jalan, sampai jumpa lagi gitu. See you around. See you around. Glad to see you. Glad to Glad to see you. See you. Gitu ya. Nice to meet you. See you tomorrow. Nice to meet you. Fatma. Ya, Kakak. I miss you. I wanna ask what Nice. Kakak yang mau tanya, soalnya suaranya ketutup sama yang lainnya. Silakan Kakak. Tadi itu yang mau tanya. Yeah, I wanna ask what is different between work, job and occupation? Job and occupation sama. Job, work. What a condition? Maybe apa ya? Ngomongnya gitu saat kondisi apa gitu mungkin. The context, how to say.
konteks. Overall dia sama sih Kak. Gitu. Oke. Sorry, Miss. Aha. Itu macam bilang kos itu macam mana kondisinya? Sorry Kak, I'm sorry. Pardon me, can you say that again? Kalau kita bilang kan ada bla 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 ngomong kan kos. Ah, itu kondisi gimana tuh bilang kos? Maksudnya. Coach. Cost. Wait, apakah aku Maybe of course. Of course. Tentu saja, of course. Of course itu. Oh, gitu. Kayak iya begitu. Kayak begitu, Kak. Of course. Suatu bentuk persetujuan. Tentu. Kondisinya begitu aja ya. Kalau ada yang kayak begini, contoh kayak teman-teman, ada orang yang mengucapkan sebuah pendapat atau kayak ucapannya dan teman-teman setuju dengan itu atau kayak teman-teman setuju dengan omongan itu atau jawaban itu, teman-teman bisa bilang, oh of course. Gitu. Atau teman-teman diajak ke mana gitu ya, atau ditawarin sesuatu, teman-teman oke dengan tawaran itu, teman-teman bisa bilang of course. For example, like contohnya nih, mau kue nggak gitu? Oh, of course. Bisa juga. Atau kayak contoh nih, ada apa namanya orang yang kayak mengajukan sebuah pendapat gitu. Nah, bisa juga tuh kayak begitu. Dijawabnya of course gitu. I agree with you. Of course, I agree with you. Gitu. Saya setuju dengan. Absolutely. Thank you. Absolutely. Gitu ya. And then the last it's practice everyone. Cuman kali ini karena waktunya kita sudah panjang kali, jadi silakan teman-teman buat dulu. Besok hari Rabu waktunya praktek. Besok saya akan coba masukkan teman-teman di grup ya, gitu. Jadi tapi sebelum itu kita praktek di sini dulu. Saya panggil beberapa, kemudian kita tambah materi sedikit, baru teman-teman saya masukkan ke grup kecil untuk teman-teman kenalan dengan yang lainnya. Gantian satu persatu tanya jawab perkenalan gitu. Oke, everyone. Jadi silakan disusun dulu nanti. Tugas teman-teman hari ini adalah membuat perkenalan diri sendiri. Besok kita coba untuk perkenalan di sini dan juga di grup. Begitu, everyone. Oke, guys. So that's our lesson today. Okay, Miss. Panjang banget kita hari ini ya. I'm so sorry if I made mistake teman-teman. Semoga teman-teman paham soal materi hari ini and I hope that you can be confident to introduce yourself tomorrow. Semoga teman-teman pede besok bisa dan juga pede untuk memperkenalkan diri sendiri tomorrow. Okay, everyone. So that's all for today. Terima kasih untuk hari ini, everyone. Thank you so much for today. Thank you, Miss. Thank you very much, Miss Fatmawati. Good night, good every day, job. See you around. Good lah untuk semuanya. Semoga kita bisa jadi orang Inggris. Bye bye. My number Pergi there. ke Inggris aja lah, jangan jadi orang Inggris. Ya.